So ayan guys, yan, mag-withdraw tayo ng gamit ng GCash Visa Card. So yan, tingnan muna ninyo yung GCash Visa Card. Kailangan mababasa nyo yung visa yan pag ganyan, bago nyo isuot. Yan, suot nyo lang. Tapos pagkasuot nyo, so please wait ang lalagay. Tapos yan, ilin yung withdraw cash. Yan, pre-notice. So this ATM will charge fee of 18 pesos and charge dito tayo sa video. Ayan, click nyo yung yes, tapos select nyo yung savings dahil savings yung ating GCash Visa Card yan. Tapos dito pag gusto nyo mag-withdraw yan, may pamimili yan. Tapos dito sa baba merong enter amount. Click nyo lang enter amount, tapos enter nyo yung halaga. Yan, sample natin is 200. Yan, tapos click OK dahil minimum nito is 200. Tapos enter your personal PIN. Yan, dito yan sa baba. Tapos click yes. Pagka no, ano ba yung ano ba yun yung resibo? Resibo yan, pwedeng no, pwedeng yes. So nino na natin para walang hindi makita yung ano yan. Tapos lalabas yung pera. ATM muna. ATM muna lumabas. Bago pera. Yan, 200 yan. Ganun lang kadali mag-withdraw sa ATM. Okay?